integrated, concentration SOCl2 initial minus concentration sulfuryl chloride at time equal to KT. So initially we don't know, then we just simplify this one into fraction. Okay, ln kan, kita boleh ln ni kita boleh tukar kepada pecahan macam ni, betul tak? SO ni, this is mathematically lah. At time equal to KT. So pula. Dia tak boleh lah. Tutupkan ni. Hello? Hello? Ah. Okay. Lepas tu, saya dah nak cakap ni, banyak betul gangguan. Okay. And then K is given. Macam mana buat lah. Ln SOCl2 over SOCl2 ni, initial ni time. Okay, you substitute K dari mana K? 2.2 exponent negative 5, it is per second. Tapi dia kata 1 hour sebab ini dalam second. Okay, so kita kena convert 1 hour to 60 minutes. Tukar kepada second. Okay, so kita dapat concentration yang initial ni over time is equal to fraction 1 point, hilangkan ln, selesaikan semua sebelah kanan ni, hilangkan shift ln apa semua, you akan dapat 1.082. Okay, lepas tu kita terbalikkan is 1 over answer, 1 over 1.082, which is the concentration sulfuryl chloride time per sulfuryl chloride SO2Cl2 initial. Maksudnya apa? Yang ni, ini adalah yang remain, ini adalah yang initial. Okay, so it's equal to 1 over 1.082. Kita dapat fraction dia adalah 0.9238. Okay, so kat sini which is equal to 92.38% remain. Okay, remain. Jadi dia kata dissociate. Berapa banyak yang dissociate? Is 100 minus ni. So dissociation yang telah dissociate adalah sebanyak 7.62%. Okay. Okay, so jangan gelabah lah bila tengok tak ada pun initial concentration apa semua tak boleh achieve. So first of all kita tengok dia punya order berapa dulu. Okay. Nombor 14, rate constant for the first decomposition. Okay, ini K dia. By using the unit of K, we know that it is first order reaction. Determine the percentage hydrogen peroxide decompose in the first 100%. So kita nak tahu berapa banyak yang decompose. Okay, so initially it is 100%. Okay, lepas tu selepas 500 saat berapakah concentration yang akhir. Okay, so kita guna juga let, saya malas nak tulis banyak-banyak ni, let H2O2 is X. So ln concentration X initial minus ln concentration X time equal to KT. So initially it is 100% ataupun you nak guna
Macam tadi pun boleh. Ln initial x initial per ln x time equal to K. 7.3 exponent negative 4. It is per second. So times 100, 500 second. Okay. So finally kita dapat x initial per x time. Okay. Shift ln, the answer is 1.441. Okay. Lepas tu kita nak dapat, kita terbalikkan dia, kita dapat fraction yang remain, final concentration over initial concentration. You dapat dia punya fraction is 0.694, which is 69.4%. Okay, this is the remaining. Tapi dia minta apa? Percentage decompose, maksudnya yang terurai. Okay, yang telah dibuang sampai kita dapat baki dia remain. So initially 100%, yang decompose tu adalah 100 minus 69, which is 30.6%. Okay, ada soalan? Kalau ada soalan boleh raise hand kat situ. Maksudnya selepas 500 saat, sebanyak 30.6% telah decompose, yang tinggal 69.4% saja. Okay, so ni pun sama juga, first order, lepas tu initial concentration dia 0.25 molar. Apa concentration dia selepas 8.8 minit? Okay, bila diberi K. Tengok daripada K, kita tengok unit dia per second, so it is first order. Kalau soalan tak bagi pun, kita boleh predict dia adalah first order. So kita pakai lead cyclopropane ni is X. You assume lah. So ln concentration X initial minus ln concentration X time equal to K dia 6.7 eksponen negatif 4 per second, 8.8 minit tukar kepada 60 saat sebab ini per second. Okay. Lepas tu ln initial ln 0.25 molar given X tak tahu concentration dia. Tak lah, 6.7 eksponen negatif 4 per second, 8.88. So you dapat concentration akhir dia iaitu 0.1755 molar. Okay, soalan ni direct sajalah. Okay, lepas tu what fraction cyclopropane has decomposed? So you boleh cari so initially it's 0.5, decompose dia 0.25 minus 0.1755. So yang telah decompose adalah sebanyak 0.0745 molar. Okay, so percentage dia fraction 0.0745 divide by 0.25 initial 0.298 yang decompose. Betul tak? Cek jawapan masing-masing. 15. Okay. 15 ni sama macam tadi. B. How long will it take for the concentration cyclopropane to decrease from 0.5 kepada 0.15? Okay. So tulis formula apa semua. Ln X initial tolak ln X time times K, apa dia K dia? 6.7 eksponen negatif 4 per second. Yeah, and then dia tanya time. Berapa lama kan? How long?
So time, kita nak cari time. So it's ln 0.25 divide by ln 0.15 divide by constant dia 6.7 eksponen negatif 4. So dia dapat time. So time mestilah dalam unit apa? Masa. Masa saat. Okay, how do you know it is second? Sebab constant dia second. So 762.43 second. Okay, lepas tu dia kata apa? To convert, how long will it take? Dia tanya lagi. To convert 74% of starting material. So, convert 74% meaning that initially it is 100%. Okay. Convert 74% maksudnya dia dah gunakan 74% dan remaining at the end tinggallah 26%. Okay. So dia adalah first order. So it is ln initial ln 100 tolak ln apa? Yang tinggal selepas tu 26. 6.7 eksponen negatif 4 per second times T. So T is equal to 2010.5 saat. Okay, betul tak? Cek jawapan masing-masing. Okay. Ada bantahan jawapan? Ke ada method yang lain ke? It's up to you. Ada student dia kata dia tak suka anggap 100%, dia nak anggap initially it is 1 and then reduce by 74%. So tolak je 0.74. So remaining is 0.26. So kalau you nak assume macam lain pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Okay. Yang penting formula betul, substitute betul. Okay, 16. Untuk reaction ini, maksudnya iodine atom combine with the iodine atom producing molecule iodine. Okay. Diberi rate constant, this one. Based on the rate constant, we look at the unit, it is second order. Second order reaction. How do we know? Kalau dia tak bagi tahu pun kat sini, dia kata dia bagi tahu tak? Tak ada pun, tak apalah. If the initial concentration of atom, initial dia 0.086, calculate the concentration after 2 minutes. So since it is second order, so 1 over concentration of iodine. Okay, formula dia bukan initial tolak time, tapi untuk second order is time tolak initial concentration of iodine minus KT. So 1 over this one equal to 1 over 0.086 times K 7 eksponen 9 times T. So ini dalam unit second. T dia 2 minit. So tukarkan 2 minutes kepada 60 saat. Okay. So finally your answer is 1 over T concentration kan. So you 1 over answer, you dapatlah 1 over iodine final concentration. That means the final concentration would be 1.19 eksponen negative 12 molar. I think this question is quite straightforward. And then B, calculate the half-life for the iodine of the initial concentration. Okay, so gunakan formula half-life bagi second order is 1 I kaki ayam. Kaki ayam. A tu tukarlah kepada iodine kan. Okay, 1 over K 7 eksponen negatif 7 eksponen 9 and then concentration is 0.42 molar. So half-life dia dalam unit apa? Kita tengok sini. Second. Untuk constant dia kan. So saat lah kat sini. 16B.
So it will be 3.401 eksponen negatif 10 saat. Okay, so unit half-life, you kena faham definition half-life. It is a time for the concentration to be half of its initial concentration. Okay, kalau dia adalah masa, so you kena bagi unit masa lah. Okay, bukan per second. Okay, orang tanya kamu, you lari, you tidur berapa jam? Aku tidur 6 per hour. Tu tak betul. Tu bukan pelajar matrikulasi. Okay. Ataupun tanya half-life berapa masa tapi you bagi unit per second. Salah unit, salah jawapan akhir. Tak ada markah. Tak ada unit pun salah juga. Okay. So you kira teruk-teruk. Without unit is a stupidity. Kira dah banyak-banyak ingat formula apa semua, tiba-tiba final answer tak letak unit. Sebab apa? You nak play safe. Sebab macam confused ataupun bagi unit yang salah. Hilang markah. 17. Write the differential rate equation. So this one straightforward. Tak nak bincang. Dah bincang dah sebelum ni. B. Calculate the value of the rate constant. Sekarang kita nak cari K. Apabila 5% sulfuryl chloride decompose dalam masa 6.7 minit. Okay, so once again, initially it is 100%. So selepas 6.75 minit, dia telah decompose sebanyak 5%. So yang tinggal adalah 95%. Okay, so dia order ke berapa tadi? Bagi order. It's a first order. Okay, then dia tanya apa? K. So kita boleh guna integrated, which is ln SOCl2 initial minus ln SOCl2 time to K. Ln initial is 100%, minus final is 95%. Lagi apa lagi? Divide by time. Times you 6.75 minit tukar kepada okay, tak payah tukar kan sebab kita nak cari K kan. K tak diberi. So kalau kita tak tukar pun tak ada masalah. We just divide by masa lah 6.75 minit. Okay, equal to K. So our K is, tekan calculator, 7.6 eksponen negatif 3. Okay, dia order ke berapa? First order. Remember first order? Kita buat molarity 1 over total order. First order. Per masa dia apa? Dalam minit. Per minit. So 1 power of 0 per minute. Okay, so ingat formula ni. 1 minus total. Kalau you tak ingat kan, contohnya you ada order ke 5 ke, you kira-kira 5th order. So molarity, ini time. Default per time. Yang ni tak tukar. So atas ni 1 over total order. Okay. Okay. So you boleh tentukan unit bagi constant kalau order 100 pun tak kisah. Okay, K dia mana K? Okay, apa unit dia tadi? Dia pakai minit kan? Unit first order is per minute. C. Calculate the half-life for the decomposition. So it is first order ln 2 per K. So ln 2 tekan calculator, K is the value calculated, substitute. So the half-life, time taken to be half. Okay, so tengok yang dekat sini, unit dia adalah per minit. So masa dia dalam unit minit. D. Calculate the percentage of decomposition
after 1 hour. Okay, dia adalah first order. So ln A initial tolak ln A time KT formula ni. So initial concentration pun dia tak bagi percentage decomposition. After one hour T ada, ini pun ada. K ada tu. So kita nak tahu decomposition dia, kita buat this one. A initial over A time. So sulfuryl initial concentration sulfuric chloride over time equal to KT. Substitute K, substitute time. Okay. K unit dia per minit. Mana K tadi yang kita kira ni dalam per minit. Ini dalam per minit. So dalam 1 hour you tukarkan ini per minit. So ini pun tukar kepada minit dalam 1 hour tu. Okay. Finally kita dapat concentration dia adalah initial over time. Tapi kita nak tahu percentage decomposition, terbalikkan fraction ini, barulah kita dapat ini adalah yang remaining, ni remain, ini adalah yang initial. So fraction yang initial is 0.634 which is 63.4%. Yang tinggal berbaki 63.4%. So yang telah dikompos adalah 36.6% selepas 1 jam. E, determine the time taken for the sulfuric chloride to decrease to 30% of its initial concentration. Decrease to 30%. Maksudnya initial is 100%. Dia decrease menjadi 30%. So dia dah buang 70%. So ini adalah kita boleh pakai ln 100 initial tolak ln 30 equal to KT. Lepas tu barulah substitute masuk ke dalam ni. Okay, substitute the value. 30% of its original concentration. Maksud 30% of its original. Kalau initial dia 100, 30% of its original. Macam terbalik je. Okay, you buat apa? Ini tolak 70 jadi 30% ke macam mana? Ln 100 tolak ln 30. Okay, 30. Equal to KT. 30 decrease to. So final concentration dia adalah 30% daripada nilai yang asal. So initial 100, remaining 30. Okay, lepas tu substitute masuk. Okay, macam ni ya. Jadi kita nak simplify. Boleh tekan calculator, dapat tak? Ln 100 divide by 30, K is 7.6 exponent negative 3 times T. So T dapat tak? 158.4 minit. Cuba tekan calculator. Tak ada calculator saya ni. Ada? Dapat tak? Dapat. Dapat. So betul kan? Apa ni?
100 original dia berkurang kepada 30. So yang ni macam complicated sikit solution yang dia bagi. Saya rasa buat macam ni terus sikit. Okay, so kita habis hour 2. Now kita ada lagi 30 minit untuk kita tengok hour 3. So hour 3 is senang je. F2 apa? P3 kan? Okay, so kita dah tahu determine order untuk revise sikit Okay, sebenarnya ada 5 cara untuk kita tahu 4 cara lah. Tapi yang kelima pun boleh lah. So there are 5 methods to determine the order of reaction. Number 1 is the initial rate method. Okay, untuk yang kita akan bincang di hour 3 ni. Okay, based on soalan yang kita lalui daripada tutorial hour 2, kita dah dapat predict order of reaction based on unit K. And then daripada graph half-life saya belum explain lagi. Daripada linear graph pun belum lagi. Okay. And then graph rate method ni kita dah tengok pada rate table kan. Okay. Kalau zero order, rate tidak concentration ni tidak memberi kesan kepada rate. Tapi kalau first order dia akan naik secara linear macam ni. Kalau second order secara kuadratik. Okay. Peningkatan concentration akan menyebabkan rate meningkat secara kuadratik. Okay. Where is that? Okay. So sekarang, kat mana dah? You dah tahu dah unit K. Sekarang kita nak tengok method menggunakan initial rate method. Okay. You want me to explain this one first or we go through to the tutorial hour 3? You nak saya explain ini juga ke? You nak terus pergi ke solution this one hour 3? Mana? Pilih. Tak dapat buat decision. Okay. Tengoklah initial rate method. Okay, untuk initial rate method, dia adalah kaedah untuk menentukan order of reaction. Apa yang diberi adalah diberi untuk satu tindak balas, which is A bertindak balas dengan B, tetapi dia ulang beberapa kali. Kalau dalam ni, dia ulang kepada 3 set dengan mengubah concentration reactant. Bila ubah concentration reactant, dia turut mengubah rate of reaction. Okay. So untuk 18 ni, dia direct je, iaitu saya tunjuk contoh dulu . Yang ni dia macam, bolehlah yang ni pun tak apa. Okay, determine the order of reaction. Satu reaktan je kan, kita nak tahu order of reaction. Okay. So we need to write down the rate law. Rate equal to K A reactant power of M. M is the order respect to A reactant. Apa yang kita buat adalah kita ambil dua data eksperimen, okay, supaya kita boleh cancelkan. Okay. Tapi yang ni kita tak boleh pilih mana-mana, tak kisah sebab dia satu je eksperimen. So you boleh pilih mana-mana eksperimen disebabkan yang ni tak ada value dia. So kita ambil lah. Okay. You have to choice whether you want to divide experiment 2 divide by 1 or 1 divide by 2. Doesn't matter, tak kisah. Okay. For this solution, dia buat eksperimen 2 divide by
experiment 1. Okay, di mana substitute saja dalam rate dia, dalam rate law. Okay, rate experiment 1. Kenapa macam tu? Okay, kita tulis rate experiment 1 equal to K, concentration A, power of M, and then divide by rate 2. Rate experiment, okay, rate experiment 1 equal to K, concentration A, power of M. Disebabkan tindak balas ini adalah tindak balas yang sama, maksudnya experiment 1, A react to B, A transform to B. Experiment 2 pun tindak balas yang sama, iaitu A transform to B. Since tindak balas dia adalah sama, maksudnya reactant dia tu dan produk dia tu adalah sama, bermaksud K dia adalah sama. Jadi nilai K bagi eksperimen ini sama dengan nilai K eksperimen ini. Eksperimen yang kedua, walaupun kita ubah concentration dia, sebab dia masih lagi reactant yang sama, produk yang sama. K tidak berubah kalau kita ubah concentration. K bagi setiap tindak balas hanya berubah disebabkan oleh catalyst dan juga temperature. Okey, disebabkan K eksperimen 1 dan 2 sama, kita boleh cancelkan. Okay, right. Lagi kita substitute apa yang ada. Rate 2 is 12, rate 1 is 3 exponent negative 5, and then K kita dah cancel sebab dia eksperimen yang sama, and then substitute the concentration experiment reactant experiment 2 divided by experiment 1, power of M. So this one divided by this one is 4, and then this one divided by this one is 2 power of M. So 4 ni 2 power of 2 equal to 2 power of M. Therefore, M is equal to 2. And then rewrite. When you get the order of reaction, rewrite your rate law. So rate law is rate equal to K A power of 2, which is second order respect to A. Okay, 18. Kemudian, dia kata bila kita dah tulis rate law, dia minta kita cari apa? Rate constant. Okay, so choose any of the data experiment available and substitute into our rate law. You boleh pilih data eksperimen 1 untuk dimasukkan ke dalam rate law. Boleh, sebab kita nak cari apa? K kan. So kita substitute data eksperimen 1 pun boleh, kita nak pakai data eksperimen 2 pun boleh. Yang penting you jangan campur-campur lah. Concentration ni you substitute kat sini, tapi rate you substitute kat sini. Tak boleh. Pilih salah satu data daripada satu eksperimen. Okay, untuk contoh yang ni dia pilih eksperimen 1. Okay, ambil rate dia, substitute, ambil concentration dia, substitute, power of 2, and then finally you akan dapat K. The value of the K kalau you guna data eksperimen 1 akan sama juga kalau you guna data eksperimen 2. You akan dapat value K yang sama. Now the problem is, what is the unit? Okay, katakan you tak ingat lah kan. Okay, so I don't like this kind mole per liter, apa ni, per mole per liter per minit ni. So dia macam semak tau. Okay, sekarang kita tak nak. Kita katakan kita ingat molarity 1 over total order. It is second order. Okay, ni apa? Minit kan? Per minit. Okay, so dia akan jadi 1 minus 2 negative 1 per minit. Okay, bila nampak per mole per liter tu, you simplify jadi molarity. Okay, so you dapatlah K bagi eksperimen ini adalah 4.8 exponent negative 4 per molar per minit. Next. Mana tah? Okay, determine the value of Z. So, kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan Z ni, Z is the rate for the third experiment. So we just substitute into our rate law.
since kita dah ada value K, kan tadi saya kata K bagi satu eksperimen ini tidak berubah walaupun kita ubah dia punya concentration. That means the K that we calculated is equal for semua eksperimen. Sebab kesemua eksperimen ini menggunakan tindak balas yang sama. So we substitute the value of K, substitute the concentration, and then we will get the rate of reaction Z. So rate bagi unit bagi rate adalah rate tu apa? Changes of concentration bagi reactant with time. Okay, apa form ni? Molar per time. That is molar per second, molar per minute. So you nampak macam ni mole per liter, I suggest you to simplify it. Sebab nanti you tersalah bagi apa benda pun mole negatif 2 kan tersalah. Okay. So we just simplify it. It is molar per minute. Okay. Rate tu apa? Rate tu changes in concentration with the time. Ni. Habis soalan 18. Sekarang kita tengok soalan 19. Soalan 19 juga sama. Ini soalan. Okay. Sekarang, tak ada soalan. 19. Tengok eksperimen ini. Lepas tu dia bagi data. Lepas tu dia kata rate law. Kita tulis rate law. Tapi rate law mesti ada rate equal to K concentration of reactant. Each reactant must be powered by their respective order. So sekarang tugas kita mencari order bagi setiap reactant. So apa yang kita buat? Kita cari concentration yang sama, kita compare dua eksperimen tu. Okay. Kalau kita ambil concentration yang sama, ni maksudnya kita akan cancel NO. So kita dapat order bagi hidrogen. Untuk soalan ni, dia compare eksperimen 2 dengan eksperimen 1. So that, bila eksperimen 2 dengan 1, apa yang sama? Hidrogen yang sama. Concentration. Okay, so substitute dalam rate law eksperimen 2, substitute dalam rate law eksperimen 1. Okay. Substitute data bagi setiap eksperimen tu. Rate law eksperimen 2 divide by eksperimen 1. So, because it is the same reaction, K cancel. Because K sama. Pilih yang sama, concentration apa ni? Ini apa? X ni untuk ini X, ini Y. Okay, concentration hydrogen sama. Okay. So the remaining you selesaikanlah sampai sini. So you akan dapat second order respect to NO. So ni adalah second order. Okay, ulang proses yang sama which is kita gunakan apa yang sama kat sini. Tengok ni. Eksperimen 2 dan eksperimen 3. NO pula sama. So kita cancel concentration. Okay, dekat sini you nak buat 3 divide by 2 pun boleh, 2 divide by 3 pun boleh. Usually kita buat besar bahagi yang kecil lah. So yang sama adalah NO concentration. Ini sama, K dia sama. Okay, and then kita akan dapat last kali dia adalah first order respect to hydrogen. Okay, soalan tanya apa? Soalan tanya rate law. Finally, adakah kita sudah menjawab rate law? Belum lagi. So rate law adalah kita tulis rate equal to K concentration NO power of 2 concentration hydrogen is first order. Baru dapat markah akhir. Satu markah kat sini. So kalau you buat macam ni, method jawapan ni order. Satu markah. Method substitution betul, final answer satu markah. Tapi soalan minta rate law. You tak tulis balik, hilang satu markah akhir. Soalan
Okay, oh dia tulis. Okay, rate constant. So rate constant kita dah tulis dah dia punya rate law tadi. Ada quick ke? So rate law ni, you nak cari rate law, pilih mana-mana eksperimen data eksperimen 1 ataupun 2 ataupun 3, kita nak cari rate constant. Okay, katakan eksperimen ni dia ambil from eksperimen 1. You boleh juga pilih data eksperimen 2, data eksperimen 3. Take the whole lah, you jangan campur-campur. Okay, ini dia ambil eksperimen 2. So, dia substitute rate ni ke dalam ini. Daripada data eksperimen 1 ni, dia substitute. Rate dia berapa, concentration dia berapa, power of 2, concentration hydrogen power of 2. So, you dapat K. Okay, you will get the value of the K. K is the rate constant. Kalau you guna data eksperimen 2 atau 3, masukkan ke dalam rate law, kamu juga akan dapat jawapan yang sama, 250. Okay. So, adakah semua orang pakai data eksperimen 1? It's okay to take data eksperimen 2 ataupun 3. Okay. So, bila kita dapat 250, ini adalah K. So, dia order ke berapa? Ini adalah second order, ini adalah first order. So, total order is third order. Apa unit third order? Ni molar ni dengan second kan? Molar minus 1 minus total order 1 minus 3 per second. So 1 minus 3 is negative 2 molar negative power of negative 2 per second. Okay? Boleh? Nombor 20. 20 dia bagi 3 eksperimen untuk ni, mercury chloride dan juga oxalate ion. Lepas tu determine the order of reaction respect to the mercury chloride dan carbonate. So tulis rate law, repeat proses yang sama. Ini dia pakai eksperimen 2 by eksperimen 1. Sebab apa? Eksperimen 2 dengan 1. Sebab ini sama. So kita boleh dapat order bagi eksperimen 1 divided by eksperimen 2. Salah ni, dia buat apa? Ni 1, 2, 3. Eksperimen apa ni dia bagi? Between 1 and 3 kan? So, eksperimen 1 divided by eksperimen 3 kat sini. K dia sama. Concentration ini M is, ini order bagi mercury chloride, N order bagi oxalate. So, K dia sama. Concentration siapa sama? Concentration mercury chloride sama. Kita cancelkan. So, you akan dapat N is the order for the oxalate. So, it is second order respect to oxalate. Okay, boleh? Eksperimen 1 divide by 3 boleh, 3 divide by 1 boleh. Ada soalan? Okay. No question. Second order respect to oxalate ni, lepas tu, mana dah? Okay, repeat proses yang sama. Kita ambil eksperimen apa lagi yang sama. Ini. Oxalate dengan oxalate ni. So that you will cancel, K cancel, K cancel, oxalate cancel, oxalate cancel. So eksperimen eksperimen apa ni? 2 divide by eksperimen 1. So it is zero order respect to mercury chloride. Okay, sebab soalan tanya determine the order of reaction respect to. So it is R
zero order respect to mercury chloride and second order respect to oxalate. Perlu tak tulis dia punya rate law kat sini? Tak payah. Okay. Lepas tu B, calculate the value of the rate constant. So we rewrite the rate law and then ini zero order. So finally rate law tak ada mercury chloride. So kita nak cari apa? Calculate the rate constant. Kita nak cari value K. Pick any of the data from mana-mana eksperimen ini. Okay. Contohnya dekat sini dia pakai data eksperimen 1. So dia substitute lah rate dia berapa. Ini rate concentration mercury chloride ini. Okay. Oxalate dah tak ada sebab dia zero order. So finally you dapat K. Okay. Unit K bagi second order per hour, per molar per hour. Kalau tak ingat, macam tadi, molarity 1 minus second order per hour. If the initial concentration oxalate is 2.8, what is the concentration of oxalate after 3.25 hours? So kita nak cari concentration final when we have initial concentration. So what we do is we are using the integrated rate equation for the second order. Sebab ini second order respect to oxalate ion. Second order respect to oxalate ion. So pakai formula oxalate. Pakai rate equation, integrated rate equation for the second order. Sebab kita nak cari concentration oxalate yang second order ni yang final tu. Okay, substitute everything. Initial concentration dia, tulis formula. Okay, write down the formula satu markah. Substitute initial dia 2.8 molar. K, masa dia, masa. 3 to 0.25 hours. 3.25 hours. Hour K dalam unit apa tadi? Molar per hours kan? Dalam unit hour. So kat sini. Time 3.25 hours. Time 3.25 hours. So you dapat concentration. Okay, tekan-tekan calculator. Your answer is 1 over concentration. So nak cari concentration, 1 over answer. Unit concentration, molarity. Jangan lupa. Soalan 21. 21, 20, 2, 23, 24, 23. Okay. 21 ni nampak macam complicated. Tapi kalau you cuba, simple je sebenarnya. Okay. Okay, nampak je dia bagi macam ni kan. Sebenarnya, dia nak apa? What is the order of reaction respect to the concentration MNP? So kita buatlah. Contohnya dekat sini dia bagi order bagi M adalah A, order bagi N adalah B, order bagi P adalah C. So dia pun tulis rate law. Okay, tulis rate law supaya kita tak bercampur baur nanti. Ni order siapa. Okay, lepas tu kita nak cari order, kita substitute dalam kita punya rate law. Untuk eksperimen yang pertama, okay, so kita ambil T equal to K, rate dia T, K, concentration M dia apa? X kan? So X power of A, 2Y power of B, Z power of C. Ni. So dapat first equation. Repeat bagi second equation which is T. Okay, this one. Okay, substitute benda yang sama.
Ulang lagi untuk data bagi third eksperimen, masukkan dalam rate law. So, you dapat 3 equation. Ulang lagi yang keempat. So, rate equal to 8T, substitute everything. So, finally kita dapat 4 equation kan. Okay, apa yang sama yang kita boleh cancel kat sini? K semua sama. Kita tengok 2 divide by 1. Okay, 2 divide by 1. So, bila 2 divide by 1, kita tengok C dia sama, cancel. 2Y power of B cancel. So, finally, you akan dapat T divide by T is 1. K cancel. 2X divide by X. So, X power of A is equal to 1. So, boleh faham ke? Macam mana nak buat? Sekejap. Ni matematik je ni. Ni saya takut tak nampak pula. Okay, I copy back. Saya tunjuk satu je. Ni eksperimen berapa ni? Eksperimen 2 divide by eksperimen 1. So, rate dia adalah ni T over T K uh, 2X power of A 2Y power of B and then Z power of C over 1 K X power of A and then Y dia 2Y power of B alamak. B and then C dia Z is power of C. So this one T divided by T is equal to 1 equal to K cancel, B cancel, cancel, cancel. So 2X divided by 2X divided by X. So you dapat apa? Boleh cancel macam ni tak? Betul tak? Cancel macam ni. Ni 1. 2 power of A. So 2 power of 0 is 1. Therefore, salah tulis. 0. So 2 power of 0 is 1 equal to 2 power of A. So A equal to 0. So 0 order. Nampak? Okay. So 0 order respect to, repeat lah proses yang sama. Saya dah tunjuk ni. So, 0 order respect to M. Second order respect to B. First order respect to T. Okay. Lepas tu dia kata apa? What is the unit of the rate constant? So total order berapa? Ini 0, second, first. That is third order. Tak ada masalah. Third order. Molarity 1 minus 3. Unit masa dia saat per second. So dia akan jadi apa? 1 minus 3, 2. So M power of negative 2 per second. Okay. So this one tak nak lah, ni pening nanti. So tukarkan saja. Mol per liter jadi molarity. Okay. 22 ada 23 pula. Okay. So 22 pun sama, ulang proses yang sama.
calculate the rate of reaction. So apa yang you kena buat? You nak cari rate, you ada eksperimen ini. Nak tahu rate. So you buat apa? Rate. What is rate? Rate is the concentration. Rate is concentration. Changes in concentration with the time. So sekarang you ada apa sekarang? Okay. You ada change in concentration dengan time. Change concentration dengan time. So this one divide by 30. Dapat rate dia the first one. Ulang proses yang samalah ni dengan ni. Sebab dia bagi change. Okay. Divide je. So perhatikan bila kita nampak concentration dia ni semakin tak apalah. Okay. Faham ah? Ni paling simple lah. Change in the concentration divide by time. Which is rate. Oh, jangan lupa unit. Unit bagi rate. What is the unit of rate? Change in concentration is molarity per massa. Massa dia dalam minit. So, unit dia adalah molar per minit. Okay. 22. Determine the order of the reaction respect to C and D. Write the rate law. Okay. So, sila selesaikan sendiri. You ambil lah jawapan ni. Second order respect to Y. Method you dah tahu kan? Okay. And then first order respect to X. So, total order. Tulis balik rate law. Sebab dia nak rate law. So, total order adalah third order. State the effect of the concentration reaction rate if the concentration is double but the concentration of C remain constant. Okay, mana ni? Okay, rate sama dengan K C power of 1 D pula power of 2. Okay, dia nak apa? Concentration is D is double. Okay, katakan ini 1.0 molar. So ini menjadi double. Okay. Lepas tu double and the concentration of C remain constant. Ini tak berubah. So ini 1 molar, ini pun 1 molar juga. Okay, so keluarkan dia jadi keluarkan lah. Okay, yang awal ni, ini rate yang baru. Rate yang hijau tadi, rate katakan initial concentration C ni 1, D ni 1.0. So if we double concentration, okay ni yang first. Sekarang kita double, saya buat apa? Ini constant, sebab dia kata constant. D saja yang double. So you buat apa? Dia akan jadi, kita factorize kan. K K 1.0 and then ini 1.0. Yang kita keluarkan ni 2 kan? 2 square betul tak? Okay. So dia jadi 4K 1.0 power of 2. Okay, dapat second equation untuk now let's compare this one.
Ini dengan ni. So, you nampak ni. Initial dia 1, square sama. Ni sama. Okay. Tapi bila kita doublekan concentration D, dia akan jadi K kepada 4K. Boleh. So, it increase by ni. Increase by 4-fold ataupun quadruple, 4 kali ganda. Tepat, dia second order. Okay. So kalau confused kan nak bagi tahu macam ni, kita tunjukkan daripada figure tu, barulah you lebih yakin kenapa dia dapat 4K, 4 kali ganda. 23 rate law, okay, given predict the value of X in the experiment. So kita nak cari X dan Y ni, just substitute into the rate law lah. Ambil data ni, masukkan dalam rate law. Ambil data, lepas tu dapatlah value X. Ambil data experimentary, masuk dalam rate law juga. Dapat Y. Okay, so okay, so dekat sini dia tunjukkan ambil data masuk substitute pula. Sorry. Kita nak cari concentration. You just buat macam mana kita nak cari order, tapi concentration tu divide. Okay, macam ni dia buat experiment 2 divide by experiment 1, experiment 3 divide by experiment 1. Okay, so dengan itu kita boleh cari. Maksudnya soalan ni dia terbalik. Okay, it is first order respect to hydrogen peroxide, first order respect to iodide. Okay, cuba buat. So kalau saya explain, kalau tak cuba pun tak ada manfaat, betul kan? Alright, we finish our 3 with the initial rate method. So kita dah belajar bagaimana menggunakan integrated rate equation, macam mana menentukan order menggunakan unit K, unit constant, dan juga menentukan order bagi reaction menggunakan initial rate method. Okay, so saya akan nanti kita go through. Okay, method yang lain, 3 lagi method untuk menentukan order of reaction. Okay, so our 4, you perlu, kita dah ambil our 3 kan, our 3 perlu plot dekat graph untuk tentukan order of reaction. Our 5 and 6 kita dah masuk collision theory and transition state theory and factor affecting reaction rate. Okay, we'll see you next week. Itu saja. If you have problem, then you boleh PM saya. So kalau tu jangan lupa membayar buku tutorial dari